sweethearts! Welcome to our new video. Today is November 19th and today is Tuesday. Welcome to our surprise vacation lab delivery number 73. So we're about to leave and we're heading to Bagong Tapay, Mlang, Cotabato. And we're inviting everyone. You please guys join us and hope that you will enjoy watching. See you later. This is Graciela Grillery surprise package and love delivery. I am your surprise sweetheart. Thank you for your love. Kapiling ko mga bituin ngayong gabi, mga ulap ang aking katabi, ngunit hindi ako nag-iisa, pagkat ikaw ay nandito na. Magagandang larawan na Peter, happy birthday! Ikaw to! Sige na mo i-plaster ang food. Sige, dali daw natin i-plaster ang food, guys. Sige, dito ka na lang, sir. Makat na yung tokol. Okay, welcome to our 73rd video tonight. Time check, I think it's past 6 p.m. and it's a rainy Tuesday. My God. Sweethearts, paningkamutan, tagini nga may rao. So, the birthday boy is there. Medyo noisy. Meron silang sound system and this is the balloons for him. Hope he will be happy. Ma'am, ari na kami. In spite the rain and the blackout, mayo na lang nagbalik. See you later, guys. We're here in Bagong Tapay at the back of the public market. So, we're walking slowly dahil maputik, maulan at madilim. Good evening! Ngayong gabi, sorry, I have to bend. Ngayong gabi, Ano yun? ay, hello sir! Happy birthday! Powered ang kuryente. Ah, gani. Dito kami kainan. Nag-timing kami. Paano ba nila food? Kaya dito. Kung panay, sir. Hindi gani, sir. Ayan. So, ready ka na, sir? Or may program kayo before tanan? May Bible, wala na? Ah, okay. Sige. Pwede ka maging closer, gani, sir, sa cake mo. John. Di na nga. Ang Reyna po, dali din. Sino, Reyna? Ang Reyna po. Sino, sir? Dali, tiga. Sino, Reyna mo, sir? Tapos ilan? Kila sila, sir. Dalawa. Girl? Girl, kag boy. Ya, dali ya. Ay, kapangalan niya ang anak ko. And si Kuya? Kuya Jack. So, dalawa sila, sir? Dali ka na lang, Kuya. Tapos ka mo. Tapos, Jericho. May ara kita a little program before mag-start ang eating. Okay lang po? Dali po lapit. Pwede ka mo mag-come closer, ma'am, para makasingta para kay sir. Na-surprise ka, sir?
kuha lang kabila ko. Ay, na-surprise ka. You were thinking nga isa lang kabila. O, sir. Tipila gali kabilog. Giisip mo, Ged. Pila edad ni Baby Jalay? Pila edad mo na? 11. Tapos si Kuya. 19. Diin sila. Dapat close ni... Ma'am, ilight na nato ng candle ni sir. Tapos mag-invite kami nga mag-sing kamupod sa amon. Happy birthday. Para happy ang birthday ni Sir Patrick. Okay lang po. Halin kami sa Banwa, sir. Dali ka doon. Okay. Mag-sing ka para kay Papa, anak, ha? Everybody, let us sing, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mas ba ito? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Thank you so much. So after singing the song, please mangayo ka ni sa sir, birthday wish mo. Pwede mo mo nga kusog sir para mabatian namon tanan. Mamatian tang birthday wish ni Sir Patrick. Wish ko lang mayong lawas. Wish ko nga ang mga bata ko maging successful sa eskwela. Nag-aasay mayong lawas ang mga bataan. Muna na siguro na mag-successful nila sa ilang eskwela. Wish din sa tanan nga parents na sir, no? Sige po, you may now blow your candle po. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Sir Patrick, may your birthday wish come true and may all your birthday prayers be answered. Surprise how, Lord. Amen. Happy birthday ulit, Sir Patrick. Nakita ta ka sa Facebook, ang imo nga face, pero when I met you kanina, personally daw, lain ka dito sa Facebook na picture. Nag-work ka diba sa munisipyo, sir? Sa rescue. Okay po. So, karon sir, may ara kami nga surprise love letter to be read. Okay lang sa imo ako mag-read or ikaw? Ako na siguro. Ikaw lang mag-read? Sige. Sir, may idea ka diin ihalin? Kung diin man nalin ni surprise lang daw. I don't have to mention. So, ikaw na lang siguro nakabalo si na. Why mo balo ka na? Ay, why po daw kabalo si sir kung diin halin. So, siguro, we'd rather keep it na lang in private kay daan mo tong request. Okay? So, siguro karon sir, ari mo na letter. Ikaw na lang magbasa or wala man ni siya name. Ako wala na yun, okay lang. Actually, yung secretary ko nag-write, hindi ko po balad. Wala siya name. Okay lang, sir. Wala siya name. So, basahon ko na lang. Nagpo-phone daw. Ha? Mic daw. Hindi lang, okay lang. Gusgoin ko lang, ma'am. Ano, biga echo sa video. I will just make it loud. November 19, 2019. So, that is today. Dear birthday boy. When I write this letter to you today, there are million things that are going through my brain because I am miles away and I can't celebrate it with you. Even though distance seems to be an issue, but always remember that you are in my mind always. I am literally counting the days down to the day I will be able to hold you. And you are my idea of perfection, and I am so blessed to have you in my life. I love you for so many reasons, and you are the one who fills the empty space of my life and heart. Langga, every day I miss you, and every day is another day. Oh, they are clapping their hands. May idea na daw ang mga audience and fans ni Sir. Every day is another day that I fall harder missing you. Reminds me how much you are worth the wait. So magulat gid daw siya kung sino man ni Alin, no? Hearing your voice and seeing you smile
makes my day precious. Every kiss is a smile waiting to happen. My day, waiting to happen. Every goodbye is a reminder of how precious every minute with you. So siguro nag-communicate kayo, sir, LDR. I love you, sir daw. I love you. And you are worth the distance because I know one day we will be together. Para malas daw si sir. Sige, liwaton ko para mamaramalas pag siya tapat. I love you. And you are worth the distance because I know one day we will be together and distance will be a part of the past na lang. Be strong, always langga, and always pray for God's guidance and protection. Continue to be a good and responsible father to your children, for I know how you raise, how you care, and how much you love them. I salute you for that. And now I am with you and I will be your shoulder to lean on and you will no longer be alone. I wish you more years of life to live, good health, and peaceful mind always. I hope and pray that the Lord will bless our relationship and fill our hearts with more patience and understanding. May your heart be full of joy today as you celebrate life's blessings. Ulit, happy birthday palangga ko, and I love you so much with the love of the Lord. I love you and I also love your 2 children. So wala po siyang name. I hope na happy ka and I hope na surprise ka sa nakayanan ko. So wala po siyang name. Pati ako, sir, di na para malhas. Pati ako, di na para malhas, no? Sino yan, no? Sino ay natikatik si sir? So, amo itong love letters ng sender, kung kay diin man to halin. I hope, sir, nga naging happy ka and we are very happy and we feel so blessed na naging part kami sa celebration sa birthday mo, 45th birthday today ni sir, and that we are also happy na natagaan kami sa trust and our chance to have met you and your wonderful family. So mangayo po kami this time sa response message po ninyo sa sender. And after nun, magiging kami ng message ng mga anak niyo po. Sige, sir. Patrick. Sa nagpadala sila kung sino ka man. Salamat. Nakadumdum sang birthday ko. Salamat. Surprise ko. Wala ko nagdaong amo ni ba. So, sa liwat salamat. I know, Sir Patrick, you are happy, but please, I may ask, how much happiness are you feeling right now? How happy are you po? Kung i-grade na sa 1 to 10, mga 9. 9, gid ang ka-happy ni Sir. Almost perfect and almost full. So, happy din kami, sir. And na-witness naman ng love. Kung diin man tuhalin. Amo gid ng what love can do. You will make everything to make your special someone happy. Happy ka gid, sir. Salamat, sir, kay na happy ka. Actually, brand out gid ka. Super kusog ang ulan. I was thinking, hindi siya madayon. So, thank you, Lord, kay automatic lights on. Wow, balik na gid ang suga. So, magpadayon na lang gid kami. So, this time, magayo kami message ni Jelay for Papa, please. Jel. Message kay Papa. Dumahibi si Jel. Angel po siya. Jelay lang gid. Sige, Jel. It's your chance to tell Papa what's inside your heart. It's okay to cry. It's okay to cry. Ano daw, sir? Oh, she's feeling something inside her throat. Or nahiya lang siya, pero the eyes are tearful. Kaya na ako nun. Sakit man! Nak, hindi man kinanglan, mahuya. Okay lang yan, kaya it's your chance to tell Papa how much you love him. A simple greeting and words, little message lang. Wala man visitor, di ba? Kamukha mo lang man. Don't think of your message na para sa akin. It's for Papa. It's his birthday today. So, you will give the message for Papa to be happy and to show your love. Come on. Sige na, Jel. You can do it. Come on, baby. You tell Papa na what's
inside your heart? Naiiyak siya. It's okay. You can just tell Papa in a soft voice. For as long as marinig niya, anak. It doesn't matter kung hindi na namin marinig. Okay, go ate. You just get closer to her po, Sir Patrick, para masabi niya sa'yo in person. Kuya lang daw. Si Kuya lang. O, sige, Kuya. You tell Papa na what's inside your heart. Ba, birthday ba? Salamat sa maraming support ba. Kailangan ka pa ni Lord sa helping lawas para magpadayan ka mag-support sa akin. Okay, narinig mo, sir. Ate, your chance to tell Papa just a little I love you, happy birthday. Then you just give Papa a hug and a kiss. Okay? Sige, go. Sige, we will turn the camera off. Hug and kiss. Kuya, si Kuya. Gaparanig si Kuya. Gusto niya man mag-emote. Okay lang yan, Kuya. Hug Papa and kiss. Go, go. Okay. Closer kayo, sir. Yan, ganyan. Kuha isla picture tatlo doon. 1, 2, 3. Okay, isang up ko lang ang message ni Kuya for Papa is good health always. Since si Papa is single dad, single father, so ang wish niya kanina is tani good health always si Papa para masustain pa niya ang pagpangabuhi kag pag-provide sa ila, kag pag-guide sa ila bilang parent. Kay ate naman, common message sang anak nga only girl sa Papa niya. The love and the thankfulness nga gilove pud sila and gialagaan and giatiman sa tanan nga sacrifices. That was the thought of the message. And there was hugs and kisses. So sir, response nyo po this time sa mga anak nyo. Ari si sir, hindi siya mahuya. Si sir na lang magbawi. Message sa mga bata. Sa mga anak ko, wala mo yung problema sila kay Ari, good girl man eh. Papa's boy ni siya eh. Papa's girl. Papa's girl. Yes. Kuya, okay naman si Kuya kay concentrate Di sa guess ko eskwela. si Kuya, sir. Sa Kinapawan. Senior or college, College na po. Okay lang si Kuya. Si ate dari sa Bagong Tapay. Grade 6 na graduating. Si ate grade 6? So, okay naman siya. Kay si Kuya, concentrate mga po eskwela niya. Kita ko man niya gatutong sa eskwela. Gatutong kasikat. Kasi- Gahibi, good siya, Sir Patrick. Oh, kita mo si Kuya. Nahuya siya, sir. Atik niya lang na. Atik ka lang na. Like si ate, okay, bright man din sila. Wala akong problema sila. How is it po being a single father, Sir Patrick? Is it hard? Sa permiro, good life mo yun. Kung mga dugay na okay man. Manad mo lang ako magdugay. Maka-overcome ka na lang Oo. man. So, may gusto siguro, pa kayo sabihin? salamat kay si Kuya, nag-ulikin siya, pinapawan mo niya dito. Naman ko sa sakong kung may handa daw ko. Siling kong gamay, nag-iyaw lang ko pato to. Siling ko, ulit na siya, wala ko sa klase. Ulit ko. Si ate, always man kaya mo man ako dugid sa balay. Isa lang kami ka kwarto. Yung mga obra ko, bilin sila dito. Sa auto, di ba tulog. Salamat sa inyo, Jack, Pilay. Salamat sa inyo dua. Surang mo lang naman. Emotional si Ate Jenna, babae din. Okay. Amo to message ni Sir Patrick. May photos ka dali, sir? Or friend? Si Sheila. Ha? Pwede mga someone nakahatag message kay sir. Sino gusto mo? Si Madam. Ma'am, kayo daw po, please. Sweethearts, I feel like I am having a talk show right now. Ma'am, dali po dito po kayo. It's okay lang po. It's okay. Hindi na yung gabi sa talano. Wish you kay ay mama ko pag-ibig ko. Wish you kay Patrick nga siyempre upod na kami sa Ifeli sa ano, lalo na kasya ka sa mga munisipyo, upod ko din siya permi sa pagbiyahe ko. Siya man ako nga driver, smith lover. Ah, hindi ka lang.
wish ko sa imo nga tagaan ka pa ni Lord sa gawi ka kabuhi kag tagaan ka pa sa mayad nga lawas nga makatrabaho ka sa adlaw-adlaw nga tanan nga ma-sustain mo ang kinanglanon sa imong mga pamimalay sa imong kabataan. Kag kabay pa nga sa sunod nga mga inadlaw ang akong nga pagdanay maging strong pagid. Bisan hindi sa hectic ang mga schedule mo pero kung kasama ara ka nga time ano mo man ang akong nga mga kinahanglanon ara ka gid nga naga-support kag din tamad do ikaw driver kung wala si Roel. Salamat ta sa mga tion nga naging kaupod ko ikaw. Hindi naman sila nga friend, mayara pa man kami nga bloodline nga naglapan ng laytay. Ang damo din nga salamat sa inyong tawag sinina yung hindi ko ma-express ba. Salamat sa tanan-tanan nga naging kaupod kita nga sa kay Gilay, kay Hada Kolay, salamat man kay Arak Papang mo nga wala man sila napabayaan kay Jack hindi ba papabayaan sa papang nyo sa adlaw-adlaw nga tanan palagaon niyo si papang nyo kaya mo lang lahat palagaon si papang nyo kag-respetuhon nyo bilang ginikanan. Salamat kita, tagaan ka ni Lord sa madamo pagid nga kinabuhi. Lawig nga kabuhi. Adlaw-adlaw nga tanan. Kag-ingat ka sa imo nga bilang isa ka rescue mo. Ingat palagi. Salamat. Ma'am, okay lang po magiging kami ng workout sa back ni Sir Das Picture. Pinsan kayo, sir? Hindi Bye-bye. Thank you po, ma'am, sa message nyo. Daw shake ang voice ni ma'am. Pinsan si ma'am, sir? Tapos nag-work ka sa iya dati? May band na sila ng dati. Gagan. Ibutang ko siya diri, sir, para daw gwapo, patanawon. May background ka dira. Diba? Happy birthday, Sir Patrick! So, i-keep ko na lang yung mga letter, sir, ha? Tapos, kamo na lang sa inyo, cake. Okay lang, sir, kung magatag message si Pastor? Gusto mo siya mag-message? Okay lang? Start na. Opo. So, kita lang makabati. Kita lang magbati. Opo. 45th birthday, no? Nalupok-lupok yun. Okay. 35. Time, no? So, happy birthday. I pray to God sa mga trials. Overcome natin kay siling bila sa title sa drama sa likod sa galang may kasama. So, trust in the Lord. Ang Ginoo nag-provide good sa inyo. Hanggang ako niya prayer request or prayer kay God si Lord mag-sustain sa inyo kinanglanon. Good health, protection sa inyo work. Kaya lisod man kayo mo trabaho. So, grasya ni Lord mag-cover sa inyo. Protection every day and night. Hindi naman adlaw, kundi pati gabi mong work. So, pray si God panguna sa imo dalanon, sa imo handom, sa imo family. Siya lang nagkabalon. Isa lang, trust in the Lord with all your heart. Alilin natin kung understanding. God will bless you. Di lang ka magbulag, di lang ka magbulag, di lang ka magpalayo kay ang tanan niya kinanglan mo na doon para kay God. Okay na po. So, thank you. Magagandang larawan ng ating bukas. Ngayong Pasko ay magdiningan. Ngayong Pasko, magdiningan ang Pilipino. Sa bansundutan ng nila ang liwanag mo. Hanggang natin pagmamahal. Pinagpapalay pa ngayong Pasko. Magdiningan
much, sweethearts, for joining us, and thank you so much for watching our video once again. We are really happy and thankful na nairaos natin ang ating 73rd surprise package and love delivery in spite the very heavy rain and nag-blackout. There was no electricity around the place, so madilim talaga siya, maputik and maulan. And we were really trying our very best na mairaos siya, ma-deliver ang lahat ng maayos. Yung food, yung cake, pati yung balloons ni Sir, and yung kanyang delivery as a whole. So, we're trying our very best. We really find it hard. Pero, thanking God na naging successful ang lahat. Sir Patrick was very happy and almost in tears, pero pinipilit niyang mapigilan yon. Andun yung anak niya si Jelay and the older brother. So, dalawa. To ma'am, yung ating client na nag-request for us sa delivery, thank you so much for your trust and for the chance. Thank you din kay Pastor for joining us and for giving a message to Sir. Pati yung si Madam, I forgot her name. Parang distant relative ni Sir. So, once again, thank you so much, guys. Before ending, I would like to greet my special friend, CG. Happy birthday from Philippines, from Graciela family. Happy birthday. God bless you always. So, this is Graciela Grillery Surprise Package and Love Delivery. I am your surprise sweetheart. Thank you for all your love. God bless everyone and gracias.